Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad, afdali insan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hum ahlut tuqa wal naqa wal hilmi wal irfan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'al hawana taba'an lima ja'a bi habibuka wa mustafak Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi azhara al-malih wa satara al-qabih. Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun wa ahsan mimma yadhunnun, amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz wal ustadzat, para wali santreh, alumni, seampun hadir dekat di tu tempat lo kalib juga na anak santreh laki bini saabtina sangat amul jaaki atau ngaku-ngaki seteja. Wabil khusus Syekhi wa Ammi Al-Fadil Kiai Haji Abdul Azim Muhammad Fathullah saabtina sangat amul jaaki atau ngaku-ngaki. Sahib al-Fadilah al-Mukarram Al-Habib Khadir Al-Haddad saabtina sangat amul jaaki torngo kangaki. Lo kalib syukan Sahib al-Fadilah al-Mukarram Ki Haji Muhammad Syamsuddin ben setejana keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Mubarak saabtina sangat amul jaaki tornga kangaki seteja. Ben setejana para asatidz, setejana para masyayikh, para ulama, para guru seampun hadir dekat di tu tempat saabtina sangat amul jaaki tornga kangaki seteja. Lo kalib juga kepala tisa beserta para telepon, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, saabtina sangat amul jaaki torngaku-ngaki seteja. Langkong timin ngereng dan kula sareng pada panjenengan Abu Cih bin Asyokor dajunan Allah subhanahu wa ta'ala kala bentebuan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Saampun ngasokan idatan kula sareng pada panjenengan hadir dekat di tu tempat along polong apol kompol sesobong niatan pole kecuali nyupre ridana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala serta nyupre syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta atua aki nak potoh dan kula sareng pada panjenengan sang mengenyam pendidikan
pondok pesantren kak dintoh malam muka sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala setujenah sebadai kak di tempat paring na kemuljaan paring na kejemperan bisa along polong akatika dintoh namun pagi iswarga na ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam nyereng dan kula sareng pada panjenengan ngaturaken kalaban hormat ban ta'zim da baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadima Nabi Muhammad alhamdulillah ampun nyata dadi panutan sesae, dadi contoh sesae saampun makeluar dan kula sareng pada panjenengan dari alam sepeteng alam al-jahiliyah wad dalal menuju alam setera ingki kadinto alam al-imani wal islam. Alhamdulillah. Ben malam muka pagi dan kula sareng pada panjenengan bekal yaku dari umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bu sabtina sangat amuljaaki. Ajunan Allah Subhanahu wa taala pernah ada bu dalam Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala ya ayat kadin toh adebu al-akhillau reng-oreng saatek kantek ya alam dunya, along polong ya alam dunya, atetang ke ya alam dunya, along polong apol kompol ya alam dunya. Pagi nalaikan depak dek tina kiamat pada saling lo kenal, pada saling lo gelem situng dek situng. Kulluhum al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Setuju nak dintoh bekal saling narja ben saling lo ngakoni situng dek situng. Kecuali golongan situng sedebuaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala illal muttaqin, kecuali golongan orang saalong polong dalam situng tempat tempat kak dintoh tade boleh kecuali pada maemot de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Malam muka sekak dintoh berdana dan kula sareng pada panjenengan. Lepas dabuna ajunan Allah Subhanahu wa taala pagi kak dintoh dan kula sareng pada panjenengan lo saling kenal, padahal ya alam dunya atek kantek ben along polong. Ya ayat-ayat selain ajunan Allah Subhanahu wa taala adabu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pagi bekal datang situng areh bekal buruh orang dari teretana tibi. Yauma yafirul mar'u min akhi, bekal buruh orang dari teretana tibi. Wa ummihi wa abih, lo kenal lo anda de ring sepola keing ben ring sepo bini. Wa sahibatihi wa banih, lo anda de kancana lo anda de apotona tibi. Apa-apa maksa kak dintoh. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pagi etene kiamat orang kak dintoh bekal sibuk kalaban abeng tibi, sibuk kalaban masalana beng sebeng sosa. Amalan bagus eterema panapa punten, amalan cuba bekal kelenun kak dintoh dan kula sareng pada panjenengan masuk de neraka panam masuk de surga. Pakai pagi kak dintoh bingung cek bingung. Makana ajunan Allah Subhanahu wa taala adabu dalam ayat sepertama kecuali golongan orang situng
illal muttaqin, golongan orang sebada takut di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ila rasaki sareng tebun ke Haji Ahmad Barizi dalam situng pemakna naga dintoh, golongan orang sa along polong dalam situng tempat tada boleh saya tempat ka dintoh kecuali pada maemud di ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah nengalih nalaikan akila masuk dekat itu tempat, penyambutan luar biasa, penyambutan luar biasa. Sestona terbalik ke siapa napa engki ka adin to kila saya beraga aki, saya praktik aki sareng pondok pesantren Miftahul Ulum ka adin to cang tibiing untuk ngormat guru sedetang ka adin to. Alhamdulillah le contoh aki sarang pondok pesantren Miftahul Ulum ben soong kunnah saka dintoh dan kula sarang pada panjenengan soong kunnah kotuh nyambut le ale nak potoh seajar ilmu na ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ka dintoh pada ngormat guru, ngormat de santreh, santreh ngormat de guru. Tebuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situng hadis. Dalam situng hadis Gusti Kanjeng Nabi, ajabu sayatikum aqwamun yatlubunal ilma. Bekal de tengah de kaki kapijiyah kaum-kaum otabareng orang senyopre ilmu. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. Nalaikana panjenengan ningali de orang ota besantreh semasuk de pondok, santreh semasuk de madrasah, ota bepanjenengan nalaikana penerimaan santreh anyar tebuna Gusti Kanjeng Nabi, faqulu lahum marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kotu sambut kalaban sae, sambut kalaban ahlan wa sahlan, karena panapa reng orang kak disah nak foto kak disah datang sebagai wasiat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artenah le ale santri kak dintoh ampun wasiat tidak dan kula sareng pada panjenengan kak dintoh wasiat Gusti Kanjeng Nabi manabi ampun dateng dan kula sareng pada panjenengan pakon hormati pakon pemulja karena kak dintoh nyareh perkara seagung mungku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nalekana ampun depak de madrasah depak de pondok kak dinto isambut kalaban sae waqnuhum tebuna Gusti Kanjeng Nabi ay allimuhum, maka apareng ajaran apareng ilmu de reng orang senyopre ilmu de kak dinto tempat. Jadi alhamdulillah agama Islam kak dinto panapa pole ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun lengajari de dan kula sareng pada panjenengan kati panapa carana ngormat de ilmu benreng orang senyopre ilmu na ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dan kula sareng pada panjenengan berdaya ka di tempat ka dinto termasuk raudatun min riyadil jannah, salah situngah taman-taman suargana ajunan Allah Subhanahu wa taala, bumina ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pas leres pas tepak ben nyamah kampung panabatisah kinto taman kampung ki leres ben tepak ka dinto raudatun min riyadil jannah ben malammu ke ka dinto insyaallah tisa taman otaba kampung taman ka dintoh termasuk salah situ ngeseida buaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
Teti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ampun sepenapa tahun mungkin Madrasah Miftahul Ulum kak dito. Beda seoning, senapa tahun mungkin. Senapa? 46 tahun. 46 tahun kak dinto umur. 46 tahun kak dinto lepara setengah na abad. Napa setengah na abad kak dinto mana bisa abad 100 tahun. Kak dinto ampun lepara depa setengah abad. Mak bisa sampai semangkin Miftahul Ulum kak dinto Al-Mubarak ki beda santrena, ki beda orang nyopre ilmu ika dito tempat, ki beda nak kanak kelenun apek tak kitab keluar, apek tak kitab kelenun kak dito ika dito tempat. Kenapa marken? Iko cak bangunan alhamdulillah depadah ben bangunan selain. Iko cak jalan ki alhamdulillah jalan bergelombang menabi dari bulan dekat dito. Beni nyinggung ken namun ka dinto kelenun ken lakar jalan lo patinya man mak ki bisa banyak santreh ika dito tempat, mak ki bisa bedah nak kanak nyopre ilmu ika dito tempat. Panjenengan menabi taro jauh pernah dan kula ajauh pa situng masalah situng markena. Kenapa ka dinto markena ka dinto ikhlas de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Emod de tebuna kurubatan kaulah Syekh Muhammad Ismail Az-Zain hafizahullahu taala pernah atebu ka dinto dalam salah satu ngatebuan man amila amalan salihan wa akhlasa fihi ظهرت بركته فيه وفي ولده وفي عقبه إلى يوم القيامة. Tebuna kiai kak dinto atebu sekak dinto sapa orang ngalakonaki perkara sae ikhlas de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bekal pat tengah barokana dalam abeung tibi dalam nak potona dalam keturunan nah sampai tina kiamat. Amin Allahumma. Kak dinto ampun lebih 40 tahun ki beda santri kak dinto tempat menabi pancenan ningali de pondok-pondok pesantren saampun raja, saampun banyak ulama keluar dari pondok-pondok kak dinto tak boleh saya jauh pagi kecuali karena ikhlas de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Misalah akati ingat pondok pesantren Sidogiri 200 tahun lebih. Akati pondok pesantren Peloso 100 tahun lebih. Pondok pesantren Lirboyo ampun ledepak 100 tahun lebih. Pondok Syekhuna Khalil ampun lepak depak 100 tahun. Pondok pesantren Len Bulan ampun lepetong polo sekian tahun. Kak dinto apa-apa mak semangkin ki pakun bedah orang nyopre ilmu ki bedah ajar ki bedah belajar mengajar ika dinto tempat tak boleh karena penapa saabangun ikhlas senyompeng ikhlas orang saaparing orang semonduk nak kanak sebeda dalam seteja nak dinto seteja nak karena ikhlas de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Menabi tada orang seikhlas ketika dintoh lo kira bertahan, lo kira pas sampai leparak saya kata tahun atau bersetahun 100 tahun lebih kak dintoh tak kira beda kecuali karena ikhlas. Alhamdulillah sampai semangkin ki beda orang senyopre ilmu malammu kak dintoh seterusah sampai tina kiamat. Amin Allahumma amin. Maka perlu dukungan dari panjenengan setuju, dukungan dari wali santri, dukungan dari para alim ulama, dukungan dari bela tetangga. Untuk pasera dukungan akak dintoh untuk ustad, untuk kiai, untuk orang-orang sengerena aki potrana panjenengan bedah ikak di tempat. Tak gampang. Ngurus nak kanak sekian atos, sekian ebuh. Kak din tolok gampang kencoman kelenun sedia aki kelas ban lain ken po ampo pikiran na abe kak din to cek sempit tak
Pikiran apa sepenting lepas masuk de madrasah, lepas torok de kiai, apa cang deki keluar nak potoh pun ten salah mak. Salah. Manabi panjenengan sekak dintoh kelenun anguan potrana panjenengan pekeluar dari madrasah, pekeluar dari pondok didik tibi. Tebeselesona. Manabi kencoman ipasraaki de ustad ben kiai pas panjenengan dibudi areh taro hasil meloloh punten kodu ajuang juga. Kenapa perjuangan nareng sepo? Perjuangan nareng sepo ka din to kelenun atua aki nak potona. Adidi nak potona. Nalekan nak poto ka din to kelenun ampun le depak waktona ajar Al-Quran, depak waktona ajar ilmu ka din to belai mak. Menabi tak bisa panjenengan alhamdulillah semakin keadaan toh berlebih ematur keadaan toh alhamdulillah banyak saknya madrasah banyak sak nama pondok sebisa ngeringan aki kewajiban dan kula untuk adidik na potoh amin Allahumma. Tak gampang jadi orang saknya mengustad, jadi orang saknya pengurus, jadi orang saknya kiai ka dinto lo gampang mah. Benikan semakin ka dinto kelenun, semakin kiai berdaya tas pasku laku awal pertama semasuk di suarga ajunan Allah punten mak. Justru panjenengan ka dinto bisa semasuk di suarga kada. Manabi orang alim ustad ka dinto kipa ambu timin. Ambu timin bi malaikat ambu timin panjenengan hampian akeduan madrasah santrena sekian alhamdulillah keluar kenapa semakin saya ikalako sarang santrena panjenengan santrena panjenengan banyak ibadah de ajunan Allah alhamdulillah ken mun banyak santrena panjenengan ka dinto ilmu na kelenun ka dinto ken yang kui untuk abang pribadi ken yang kui untuk kepentingan na abang tibi lo ningali de orang-orang lain kelenun pagi ka dinto ki pa ambu timin ipa stop masuk suarga di budi anguan ingat panjenengan mak datang dek sekolahan, datang dek pengajian, nilai kana kadin toh lepaleman. Justru sanya makiai, sanya mengustad kadin toh tanggung jawab lebih raja. Nilai kana panjenengan kadin toh alhamdulillah masuk dek suarga kada ustad ben kiai beda ibudi. Makana ten kula sang pada panjenengan ngereng atu aki kiai, atu aki ustad bilebih ka dinto sebedah madrasat Miftahul Ulum ka dinto tu aki malam muka sareng ajunan Allah iparingin kekuatan amin Allahumma kuat dalam adidik nak poto dan kula sareng pada panjenengan malam muka iparingin kesabaran sabar dalam penapa sabar dalam nahan pegel nalaikan anak poto na panjenengan kelenun nakal nalaikan anak poto na panjenengan kelenun lo bisa yatur nyok onaki da ajunan Allah malam muka iparingin kesabaran sehingga nak poto dan kula sareng pada panjenengan sesuai penapa seiperintah sareng Gusti Kanjeng Nabi iridoi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Dan kula emot ke mubarak kadin toh timin menabi dak len bulan kadin toh menabi ngonceng pengajian atau ngonceng undangan biasa kadin toh mios tibi artinya kadin toh kelenun secak maturana sestona bisa makon santri kadin toh makon ustad ngonceng dek len bulan, ngonceng dek kiai kadi untuk hadir dekat di tu tempat. Namun kak din to contoh sepatut, contoh sarang dan kula sarang pada panjenengan. Kati panapah ngormat dek guru. Sayyidina Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu taala an kak din to sepopona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepopona Gusti Kanjeng Nabi asmana Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala kadin to alim luar biasa. Akeduan guru
Kuruna kadin toh sahabat biasa asmana Zaid bin Thabitin radhiyallahu taala an. Artinya bani lepelana Gusti Kanjeng Nabi kan namun sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas kadin toh akuruh de Sayyidina Zaid bin Thabit. Situng areh Sayyidina Abdullah bin Abbas kadin toh akeduan pertanyaan, akeduan masalah. Taro aca bisa de kuruna Sayyidina Zaid bin Thabit. Mios dari terlemah sampai depak de terlemah Sayyidina Zaid bin Thabitin radhiyallahu taala. Nalaikana depak de terlemah kadin toh ngolok salam lo eperang. Punten lo noktok de bangla bang kuruna. Sangking tawadu'ung sangking kelenun kadin to ata'zimaki de kuruh nunggu padahal manabi ekoca saknya memuljah lebih muljaan Sayyidina Abdullah bin Abbas sepopo na Gusti Kanjeng Nabi muljah ken manabi ampon depak ya ajunan kuruh Sayyidina Abdullah bin Abbas kadin to lo bengal noktok de bangla bang kuruna adentos abid ce abid sampai kadin toh beda Sayyidina buaki sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas kadin toh tasaren ya deeng bengla bengekuruna nalaikana Sayyidina Zaid bin Thabitin kadin toh keluar dari dalam ningali de Sayyidina Abdullah bin Abbas kadin toh kelar ke dalam kebedaan akati kadin toh tekerjat duh mak beda ajunan ni kadin toh engki kadin toh dan kula akeduan masalah taro meriksan beda katipana pada ajunan nalaikana toron Sayyidina Zaid bin Thabitin kadin toh dimin ajaranan kadin toh Sayyidina Abdullah bin Abbas sapopona Gusti Kanjeng Nabi manabi secara nasab lebih muljah dari pasera dari Sayyidina Zaid bin Thabitin kadin toh panapa kelenun saknya mah napa kadin sacara nak kadin to tonton bi Sayyidina Abdullah bin Abbas akhadha bi zimami khayli tonton nalaikana ampon lastare pas acabi Sayyidina Abdullah bin Abbas de pasera de Sayyidina Zaid bin Thabitin eciyom saknya ma astana Sayyidina Zaid bin Thabit eciyom ilik pelik pas adebu hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina akatika dintoh abdina seepakon sarang Gusti Kanjeng Nabi untuk ngormata ki kuru-kuru sengajaraki ilmu deten kula sarang pada panjenengan sepelik ka salastana ka dintoh nalaikana ampon le ecabisi ampon le astana ka dintoh eciyo milik pelik sarang Sayyidina Abdullah bin Abbas ka dintoh pas apelik ka dintoh Sayyidina Zaid bin Thabitin acabis de Sayyidina Abdullah bin Abbas eciyom tanang ilik pelik juga pas adebu wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti rasulina sallallahu alaihi wasallam akatika dintoh contohna dan kula kadin to epakon untuk ngormat panapa ahli baiti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda semakin jarang senawas beda alhamdulillah kadin to takzima guru de takzima guru de panapa de ahli baiti Gusti Kanjeng Nabi bentakzimah sepopona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad de ulama ang de kuruna Zaid bin Thabitin radhiyallahu taala kadin to ampun icontoaki de dan kula sareng pada panjenengan bahkan lum sebelum kadin to ampun Gusti Kanjeng Nabi kadin to aparing contoh de dan kula sareng pada panjenengan katipanapa nalaikana bedah selebih muljah bedah zat selebih ka agung kadin to katipanapa cara dan kula pada panjenengan ngormataki panjenengan ampun lengekali ceritana Isra dan Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki mana punten onengki dalam situng cerita na Gusti Kanjeng Nabi nilaikan Gusti Kanjeng Nabi dapat de ajunan Allah Subhanahu wa taala
Gusti Kanjeng Nabi ampun depak ya ajunan Allah Subhanahu wa taala, padahal Gusti Kanjeng Nabi sek langsung matur Gusti Kanjeng Nabi kak din to tak penapa. Ampun ipamulja sareng ajunan Allah, ampun lek yang kak tereje sareng ajunan Allah, ampun se ikasokani sareng ajunan Allah. Namun Gusti Kanjeng Nabi nalaikana depak de Sidratul Muntaha, depak de ajunan Allah Subhanahu wa taala, Gusti Kanjeng Nabi tak langsung matur. Gusti Kanjeng Nabi adep asor nunggu pakonan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kati penapa kila nalaikana berdekuru masuk, alhamdulillah mancung seteja, atakdim seteja, pasera sengaja raki agatika adintoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun setepongkor Gusti Kanjeng Nabi aparing contoh dek tuan kula sareng pada panjenengan. Nalaikana berhadapan kelaban zat selebih mulja ka adintoh, kati penapa takdim Gusti Kanjeng Nabi da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi adab asor sampai epakon sareng ajunan Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa. Hei Muhammad, o nga akakeh nalaikana ipakon o nga sareng ajunan Allah, Gusti Kanjeng Nabi kak dinto langsung apuji ben asyokor da ajunan Allah Subhanahu wa taala, baru pastor mator da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhlak santri, akhlak seyang kuy ika dinto tempat madrasat Miftahul Ulum, santri ban elain ika dinto akhlak ban tatakraman seyang kuy elan bulan, seyang kuy ele boyo, seyang kuy sidugiri, tada boleh kecuali penapa, kecuali adat saampun ya ceraki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana insyaallah titik benyang dan kula sareng pada panjenengan malar muka titik penapa ka disah penerus Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Akhlak ben tatakrama kelenun semakin ampun leliburan, semakin apol leliburan tak langkong le alai santri na anak santri alumni ban elaina jaga aki akhlak ban tatakraman. Cuk pas libur pah libur setejana. Nalekana libur akhlak ka, libur solat ta, libur hal-hal sesai, libur dalam perkara-perkara kesayan. Mentang-mentang 10 bulan badai madrasah badai pondok tobuk. Tak ada tobuk kesannya main. Al-ilmu minal mahdi ilal lahdi, ilmu kadin toh wajib ituntut sareng dan kula sareng pada panjenengan mulai keluar dari lubang saknya lubang rahim sampai masuk de lubang pole engki kadin toh lubang kuburan. Malam muka ipa selamat setuju, amin Allahumma amin. Para bu sabtina sangat amul jahati. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekan de akhlak ben tata krama. Nekan de akhlak ben tata krama sampai ada bu Gusti Kanjeng Nabi dalam salah satu hadis sebiasa dan kula sareng pada panjenengan biasa namereng Gusti Kanjeng Nabi ada bu innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sengko riyah yutus bi ajunan Allah untuk nyampurna aki akhlak ben tatakramah sesai. Amin Allahumma. Tadi alhamdulillah warisan se ya taraki de tuan kula sareng pada panjenengan tada boleh kecuali warisan sesai. Tak boleh kecuali akhlak ben tatakramah, ilmu ben lain agak dintoh sehingga tuan kula sareng pada panjenengan pada setuju agak dintoh ngoleh ridona ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lok gempang hadir dekat di tempat kak dintoh lok gempang mak. Panjenengan menabilo ipgerak atena, menabilo iparingin hidayah ben taufik dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, menabi panjenengan beni pelian seepele sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala tak kira depak dekat itu tempat. Ampun pelian mak.
Manabi ampun epele sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala berarti ten kula sarang pada panjenengan bekal oli kencaran sebanyak. Amin Allahumma. Beda orang seyundang tak bisa hadir. Beda orang yundang andi kendaraan tak bisa hadir. Panjenengan melampau dari terlemah. Panjenengan kak dinto kelenun paampo asabedaan dari terlemah. Menabilo ipakon sarang ajunan Allah. Menabilo ipergaraaki aten sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala lo kira depak dekat itu tempat. Artinya menabi ampun le epele dan kula sarang pada panjenengan pasti oleh kecemperan kebagusan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para bu sabtina sangat amul jagi. Ampun panjenengan ngekeli sedaja. Ilmu kak dinto sai. Ilmu kak dinto bagus. Ilmu kak dinto ampun tatakrama na padeng, kemuliaan na padeng, barokah na padeng, kencoman akare panapa. Dan kula sarang pada panjenengan ajemput keberkaan kak dinto, ajemput kesayangan kak dinto malamu ke sarang ajunan Allah bekal ngoliyah. Amin Allahumma. Para alumni, para reng sepo, sama masuk aki santri na dekat dito tempat. Tua aki nak potona. Tua aki malamu ke sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala sebelum oleh ilmu malamu ke kak dinto potrana panjenengan kak dinto hiasi kalaban akhlak ben tata krama sesai. Akhlak tada ilmu banyak ilmu nalok bisa manfaat. Kila saya contoh aki ka adisah sampai sepopona Gusti Kanjeng Nabi ngormat de kuruna panapa pole dan kula sarang pada panjenengan cak alim ta alim cak kelenun ka dinto mantih tak pate mantih sek beni dukon alim ta alim lo ngarang kitab ben lain cak dukon tade tamu ya. Artinya dan kula sarang pada panjenengan ken pas-pasan. Manabi ampun lepas-pasan kak dinto ngereng dan kula sarang pada panjenengan ate dan kula sarang pada panjenengan ngereng kak dinto pas pesema akidah ajunan Allah Subhanahu wa taala perkara bagus senaos didik kak dinto kelako. Perkara bagus senaos didik keniyate. Perkara bagus senaos jauh jemput aki sarang dan kula sarang pada panjenengan. Apa-apa maksud kak dinto? Debuna Gusti Kanjeng Nabi la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Cek sampai kaki je ngerema aki perkara bagus senaos bagus kak dinto titik cilinga titik hasil lah cek reme aki senaos panjenengan nelekan kelenun tekepok ben salah situng tetangga kak dinto panjenengan pas ngolok salam panjenengan kak dinto mesem kak dinto ampun kenceran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ajalan ngatengah jalan pas berdebator aja sarang panjenengan kak dinto kelenun betos raja kak dinto pemengkir sarang panjenengan senelekan apa-apa se berdebudi kak dinto lo napa kak disa lo berde kecelakaan ben lain negara-gara beto kak dinto panjenengan oleh kenceran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semakin melampau dari terlemah sampai depak dekat di tempat along polong ben ulama, along polong ben ahli ibadah, along polong ben lek santri panjenengan alhamdulillah oleh kencaran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lepas tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaikana atebu ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu la khair. Tebuna Gusti Kanjeng Nabi keton engkau ada orang Islam ada orang iman dia keton sengkau seterjana perkara na dia bagus kapi seterjana perkara na dia bagus in asabahu khairun in asabathu syarrun adin to tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in asabahu khairun syakar wa in asabathu syarrun sabar atau kama qala fi hadithihi sallallahu alaihi wasallam
Tebuna Gusti Kanjeng Nabi jakmun orang iman dia cek keton na sengkok. Seterjana perkara na dia bagus. Nalaikana iparingin musibah bi pangeran sabar. Ajia iparingin kencaran bi ajuran Allah. Iparingin kebagusan asyukur ajia kencaran dari ajuran Allah Subhanahu wa taala. Seterjana perkara seiklakutan kula sareng pada panjenengan berdekencaran dari ajuran Allah Subhanahu wa taala. Molar muka sekak din tobedenah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para bu sabtina sangat amul jaaki. Dalam situng syairan berada bunyi sekak dintoh. Qum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Kenapa artinya? Guru nak foto na panjenengan ikak dinto madrasah. Guru na panjenengan pondok lain. Kak dinto panjenengan menabi tekepok ben guru na cek buru mak. Asalaman, acabis. Tak keduan seiculuaki tak penapa panjenengan acabis kak panjenengan asalaman dek kuruna kak dinto termasuk mimbabil wafailil muallim kak dinto termasuk penapa apek teh dek guru tak penapa panjenengan beda isabe pah beda guru kak dinto kelenun melampah panjenengan manabi tak kotor kak dinto panjenengan acabis dek guru guru ningali de panjenengan kadin to ampon luar biasa bunga luar biasa panapa pole panjenengan kadin to kelenun pas acabis de guru ken guru kadin to kelenun ustad cek den beden de santri titik no kolah titik pas anu apa sekelas pas iker pas kapi cek sekadin to ustad kimu ustad ni ke ustad le ale akila kapi cuk langsung pola napa gel ustaz kak din to adidi napa anak diding selekor orang 20 orang pegel dari luar kak di siapa iki ke dalam ampun je sekak din to tua aki panjenengan ikhlas ustaz insyaallah santri sekeluar dari panjenengan kak din to bekal atu aki ben insyaallah teti orang sa manfaat kencerna abali pasera kencerna abali da ustaz ken panjenengan ring sepo kak din to tak langkong manabi beda ustaz aki kir da na potona kak din to ceong kei itu semakin banyak ustaz solesoh adidi santri selama 10 bulan ken akhir sekalian pas datang di luar ating tuting ring sepona santri ating tuting de ustad akhir ben lain ben sekadin to lo aromasa bahwa ustad kak dinto sengangka derajat nak potona sengangka derajat panjenengan yadeng ring orang banyak yadeng ajunan Allah Subhanahu wa taala kati pana palo pegel ustad mulai pagi sampai malam kak dinto adidi nak potona panjenengan dari akhlak ben tata keramana dari ilmuna dari hafalna dari lain kak dinto sekiranya nak foto kak dinto keluar dari madrasah jadi muslihan li nafsihi wa li ghairi andai kana keluar dari madrasah kak dinto jadi orang sesoleh jadi orang sebisa membecek da abang TV bisa membecek da pada manusia kati panapa ustaz kak dinto lo napa kak disa lo akikir engki kak dinto tua aki sareng panjenengan mak malam muka ustaz kak dinto paringin sabar malam muka ustaz kak dinto paringin kuat dalam panapa dalam kuat ben sabar dalam adidi nak potona dan kula sareng pada panjenengan engki menabi nak potona panjenengan meleng engki tak panapa menabi kopes bi ustaz mak debun syair kak dinto laula al-muallimu kana an-nasu kulluhum shibhul bahaim la ilmun wala adabu debun syair sekak dintoh laula al-muallimu kana an-nasu kulluhum cek seongkuna tada guru cek seongkuna tada ustaz cek seongkuna tada kiai saadidi nak pototen kula sareng pada panjenengan
kana nasu kulluhumu seong kuda manusia kapijiyah shibhul bahaimi takkan tengok hewan kati panapa hewan la ilmun wala adabu tak andi ilmu tak andi akhlak ben tetakrama kati panapa hewan akan miman kiman ketika adin to hewan manusia sestona kadin to pada ban hewan ken manusia kadin to sarang ajunan Allah zayyanahu bil aql iparingin akal sehingga bisa abitaaki ikadim masasai ikadim sesala makana di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala adebu meloloh di dalam ayat afala taqilun afala tubsirun afala tatafakkarun kadin tu ajunan Allah Subhanahu wa taala apa tak mikir kaki kapi apa tak andi akal kaki kapi apa tak ningali kaki kapi afala tasmaun apa tak merang kaki kapi sekadin tu ajunan Allah Subhanahu wa taala nalaikana abu tebu dan kula sareng pada panjenengan dalam Al-Qur'an makana ngereng dan kula sareng pada panjenengan mompong ki akeduan panapaka disah kesempatan akeduan kesempatan iparingin kesempatan sareng ajunan Allah hadir di majlis ilmu along polong banring orang sae nyoon tua de para alim ulama nyoon tua de santri nyoon tua de ustad nelekan along polong akatika dintoh karena panapa lo ipangkima peserah seoleh kade masuk de suarga na ajunan Allah Subhanahu wa taala lo ipangki pesera tua na setembus de langit peng petok pertama de ajunan Allah Subhanahu wa taala cuk mentang-mentang ustad cuk mentang-mentang kiai pah berdaya tas mai masuk de suarga kada ustad tak bisa Manabi masuk de suarga kada manabi ijamin masuk de suarga kada berarti dan kula sareng pada panjenengan ken teti panitiana suarga neraka le manabi teti panitia le pacang panitia masuk engki keluar engki dan kula sareng pada panjenengan lo bisa tu ada ajunan Allah Subhanahu wa taala bisa tembus langit peng petok kadin to bisa orang paling budi bisa orang paling kelenun paling jauh namun nalaikan atua de ajunan Allah Subhanahu wa taala langsung tembus de langit langsung isampedeni sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubba ash'atin aghbarin law aqsama 'ala Allah la abarrah atau kama qala fi hadithi sallallahu alaihi wasallam tebuna Gusti Kanjeng Nabi lo etammu orang situng cuba tak andi apa-apa orang miskin kelampina cuba ken namun nalaikana atua sekalian kak din to tembus de langit peng petok seterjana kak din to tempat isaporah gara-gara atua na orang situng amin Allahumma makana biasana manabi tebuna guru-guru sepondok pesantren alan bulan ke Dul Adim ke Barizi ke Ghazali kak din to nalaikana bedah perkara ketika adin toma lebih dari 40 orang nyon tua de ajunan Allah Subhanahu wa taala atua hadiraki de tempat debuna panapa dalam pertemuan situng beda 40 orang lebih dalam perkara saya pasti dalam 40 dia beda orang situng welih setembus tuana de ajunan Allah Subhanahu wa taala semakin banyak beni 40 ka adin toh 400 lebih ka adin toh jadi manabi ikak din to tempat berdiwali-wali na ajunan Allah semastur kak din to sobong orang sengekali sobong orang seoning namun nilaikan na atua seteja na kak din to isapora sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala malamu ke sekak din to bedana amin Allahumma depada na ban asolat jamaah kak din to selain oleh kencaran petolekor ban lain kak din to faida na solat jamaah panapa lo ipangki solat imam kak din to iterima panapa bunten kok takok po ampo kak din to solat imam iterima gara-gara solat makmum sehosok setembus de ajunan Allah Subhanahu wa taala belum tentu imam kak din to pas iterima langsung pejeng ken iterima gara-gara orang sebeda ibu di
Maka nilaikan beda perkumpulan nak ketiga adin to ngereng. Panjenengan ka adin to tak letak usah ke pikiran dunia kada. Letak usah ke pikiran duh abi berempat deki entar desa pun tanpa pasrah akidah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ken engki manabi nya bersebeda mun tak andi pesen bensin engki ke pikiran kada mak takut nyotok. Kau tu ke pikiran artinya apa? Kau tu nyikap manabi tebu nambah beten kaulah ke Junaidi timin ka adin to kau tu nyikap kenapa ka adin to engki manabi perjalanan nah abi sekat ebu panjenengan kau tu akeduan sekat ebu kan manabi panjenengan engki taro atirakat tak panapa nyotok deki 40 kilo sekat kilo seka adin to maka na ingat ka adin to tempat alhamdulillah dan kula sareng pada panjenengan seyonceng sarang ke Muhammad Syamsuddin serta keluarga besar ka adin to seterjana ka adin to oleh kenceran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Seterjana oleh kenceran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala lo ngorangi dari kenceran ke Muhammad Syamsuddin. Tempat akatika adin to sengundang oleh kenceran. Sehadir oleh kenceran. Sengakan oleh kenceran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mak sekadin toh karena apa? Tak boleh karena dalam kebagusan. Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an hadisah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling-saling nasihati, saling-saling maemot. Kadin toh debuna ajunan Allah Subhanahu wa taala. Paemotan akatika kadin toh sestona ampun biasa. Pengajian ikadim maabi saos pasteh beda paemotan akatika adin toh. Namun tak penapa ye motaki pole karena debuna ajunan Allah Subhanahu wa taala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maemot kake Muhammad seongku na paemot kake dia bekal amanfaat de golongan orang seandi iman debuna ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bu sabtina sangat amul jaki setar akhir dari badan kaulah ngemotaki de abad tibi ngemotaki de para panjenengan seteja bahwa semakin keadaan toh dan kula sareng pada panjenengan ampun ledepak zaman seakhir. Maoning panjenengan kiai zaman keadaan toh akhir. Engki keadaan toh beda tante-tante na ampun. Tante-tante na keadaan toh panapa debuna Gusti Kanjeng Nabi banyak ya akhir zaman ajiyah orang saling mate. Yakthuru fihi al-haraj. Ma makna al-haraj? Al-qatl. Debuna Gusti Kanjeng Nabi akhir zaman aja banyak orang matiin orang. Banyak semakin ring sepo matiin nak potona. Ring sepo merkosa nak potona. Nak potoh mati ring sepona. Nak potoh nokol ring sepona. Nak potoh lo ngarkei dek ring sepona ben lain. Kadin tu ampun zaman la akhir. Kenapa penyebab? Penyebab pakadin to karena dan kula sareng pada panjenengan jauh dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari lalampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saufa ya'ti zamanun ala ummati. Bekal de tengah situng zaman, bekal de tengah situng areh ya tasetang umat يفرون فيه من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بليات. Tang umat ajiyah ya akhir zaman lo endek de ulama, lo endek de ahli fikih, lo endek de ahli ibadah, lo endek de orang soleh. Sarang ajunan Allah Subhanahu wa taala yabtalihim bi thalathi baliyatin bekal iparing telok musibah debuna Gusti Kanjeng Nabi. Musibah senomor situng debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadhabul barakatu min rizqihim. Langsaknya mabarokah dari rezeki dan kula sareng pada panjenengan. Kenapa kak dinto barokah? Barokah kak dinto menabi bahasake tepa kak dinto salah situngan nikmat ajunan Allah Subhanahu wa taala yada'uhu haitsu yasha.
au khairun ilahiyyun minallahi ta'ala yadha'ahu Allahu haitsu yasha. Perkara bagus kak dito saknya barokah. Perkara bagus seisa beraki dalam perkara-perkara seikesokan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nak potoh barokah, nak potoh bekal abek tiada panjenengan. Ilmu barokah bekal amanfaat de panjenengan, bekal amanfaat de orang lain. Barokah tempat senaos pit sempit, alhamdulillah jember cek jember bagi orang seandi. Barokah dalam panapa rezekina, alhamdulillah senaos akeduan obeng titik, namun barokah kak dinto alhamdulillah nyokopi de abeng, nyokopi bisa ngingoni keluargana. Barokah dalam tetangga, alhamdulillah tetangga sekitar kak dinto adukung panjenengan dalam perkara-perkara seirdoi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto saknya barokah. Menabi panjenengan jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, jauh dari ahli ibadah, panjenengan kak dinto icabut sareng ajunan Allah saknya barokah kak dinto. Andi pese banyak lo cukup. Andi anak terka meloloh. Andi tetangga cek sengitah, andi tempat senaos luas kak dinto kelenun cek sempit ada abe. Maka natan kula sareng pada panjenengan nyupre saknya barokah kak dinto. Menabi beda ulama, beda ahli ibadah, menabi beda orang sering ke masjid kak di Sabtu nyon tua aki, senaos tak kenal tua aki. InsyaAllah dari tua kak dinto barokah ajalan sampai dapat tina kiamat termasuk golongan orang sefacerah. Amin Allahumma. So nomor 2, so nomor situng panapah bekal icabut tesaknya barokah dari rezeki dan kula sareng pada panjenengan. So nomor 2, yuwalli alaihim sultanan zalima. Bekal iparingan pemimpin selok ni serda rakyat, pemimpin sesangit rakyat, pemimpin kelenun kadin token mekiraki abak tibi lo mekir masyarakat. Banyak pada pebunten, banyak. Semakin jalan kadin to menabi beni swadaya masyarakat macam tak ibangun nah. Nyok onda ajunan Allah Subhanahu wa taala. Manabi beda kelebun tetih, manabi beda bupati tetih, manabi beda presiden tetih, malar muka pimpinan abdina kak dintoh, pimpinan sarang ajunan iparingin barokah, pimpinan sekirana nesar da rakyat, pimpinan sekirana kak dintoh kelenun bisa apek rakyat kak dintoh menuju ibadah ban ridwana ajunan Allah Subhanahu wa taala. Iparingin pimpinan selesai malam muka ibacawa dari tan kula sareng pada panjenengan. Amin Allahumma. Sana martallaq setar akhir kepuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula sareng pada panjenengan ikatakok suul khatimah. Suul khatimah kak dintoh pungkasan selesai. Yukhsha alaihi min su'il khatimah. Menabi jauh dari ulama, jauh dari ibadah, jauh dari ahli keperkusan. Eka takok panapah musibah sonomar telok seita buaki sarang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna minad dunya bighairi imanin na'udzubil. Keluar dari dunya ka dintoh lo abekta iman ben Islam da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Napa seyarap panjenengan odima? Orang butuh, orang bagus, orang soki, orang miskin pasti kak dinto seesok onda ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah malam muka dan kula kak dinto oleh husnul khatimah. Malam muka pungkasan abdi na kak dinto teti pungkasan selesai. Tak bajingan, tak ulama, kapinya onda ajunan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Maka na pesemak dari ulama, pesemak dari ahli ibadah, pesemak dari madrasah, pesemak dari pondok, kelenun kadin toh nyompeng tak panapa, nyompeng seebuh tak panapa, sepenting kadin toh panapa sebeda ijalan seiridoi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa nyompeng obeng, nyompeng pikiran. Oh menabi tiang beda ika dintoh takut robu ka dintoh ngereng pah tiang panu lagi tak panapa
tak bisa kalaban pikiran panjenengan kak dintoh manabi tak bisa kalaban tua nyok onaki da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malam muka madrasah Miftahul Ulum kak dintoh sarang ajunan Allah pecempera seterjan sabadai kak dintoh amin Allahumma kak dintoh sompengan sesestona kak dintoh serta abiyaya mak ken kalau man panapa kalaban ateh kalaban tua da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah manabitan kula sarang pada panjenengan ampun lebedah telok perkara kak dintoh jauh dari hal-hal napa ka adisa sa ta'iridoi sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ki masamma da ulama ki masamma da ahli fikih insyaallah musibah satallaw ka din tolok tepeh dan kula sarang pada panjenengan amin Allahumma amin para bu sabtina sangat amul jaaki ka din toh titik pemator dari badan kaulah nyoon sapawara ngereng dan kula sarang pada panjenengan mumpung ki along polong agatika din toh karatakaki niataki i dalam atena panapa sa ikasoka di dan kula sarang pada panjenengan ma fihi salahud dunya wal akhirah untuk kebagusan dunia dan akhirat ngereng dan kula sarang pada panjenengan pakompagaki ngereng dan kula sarang pada panjenengan nyok onaki da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala panjenengan ngap tidak kuru insyaallah kuru nakadin toh pasti mode panjenengan pasti itu aki panjenengan sehingga dan kula sarang pada panjenengan atek kantek dari dunia kantos akhirat sampai pagi kadin toh pada masuk de suarga ajunan Allah amin Allahumma amin malam muka madrasat Miftahul Ulum kadin toh iparingin kecemperan sarang ajunan Allah malam muka kadin toh ki pakuna akati kadin toh bahkan lebih santri-santri sebedai kadin toh ben malam muka santri sekeluar dari kadin toh malam muka sarang ajunan Allah iparingin ilmu sa manfaat iparingin ilmu sa ongku iridoi sarang ajunan Allah ngap tidak kuruna ngap tidak ring sepona oleh syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi bilebih kadin toh oleh ridona ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ben malam muka seterjana di antarana Kiai Muhammad Syamsuddin serta keluargana serta tetangkena serta ustaz-ustaz sebeda kadin toh tempat bela tetangkena ban ilain kadin toh seterjana iparingin jemper odi iparingin jemper ibadah sehingga sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tergolong di dalam tebuan sarang kenapa tebuan para alim ulama kadin to sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah amin Allahumma amin kadin to titik pemator manabi bada kekurangan kekhilafan nyuun sepora kadin to dari kekhilafan ben kebuduan daripada kaula tibi manabi bada kesempurnaan seterjana kadin to dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala hadana Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh